Hey, hello, good morning, welcome back to my new vlog and काली vlog आसपारनी कहीं मो फोन समुद्र पानी रे गाधे पड़ जाता चार्ज नेलानी आ प्रोब्लेम होता से काली vlog आसपारनी तो सकाल सकाल गाधी बाधी सब कम स्त्री रेडी हो गले ऑफिस को बाजला 9:15 आज लेट हो गला बाहर पड़ा चल पलैया जल्दी जल्दी खरा भी प्रबल पलि आसला खरा काटुची पूरा बाजा दी अनिलु ये आज खाइबा भात डाली सोला तरकारी रोज आलू भर्ता आलू चप बर मिसिकी आउे बैगणी आज खाइबा ऑफिस रे तो फाइनली आसी घरे पहुँची और गाधी बाधी फ्रेश हो जाइए पानी टे मुझे गाधिक आसले मैंने मोर आगे पानी दरकार तो पानी फानी पी दीजिए जाऊँगी बापा बस बाहर बापा बसबी नेचुरल हवा पाइबी नेचुरल पवन टी पाइबी जी बाबा बसिया दिन आग रोनी ना झील सहित ना बाबा सहित क्या सहित टाइम स्पेंड कर बसिया मालो माँ फाइनाल ना नला कम फाइनाल हो गला ना पूरा फिनिशिंग पानी फानी गलानी ता भितर बढ़िया हो बाहर टी खिलखिल पवन हो बढ़िया पवन हो बापा झी आम बहीचु आउटी रानी मो झी नुगुड़ नुगुड़ हो चाह टी पिया बाबा टी दवा बाबा नहीं चाहनी गोड़ हाथ धरी नाची नाचिकी कुदिकी मोर आई ये कौन नरम इर मुझे धरी पानी थंडा पिया तुम क्या लगुच आज पाठ पढ़ानी नहीं सन्ध्या पढ़ी देच जानू चाटी पिया कपड़ा बहुत नरम बढ़िया दुकान चाटा भल लगे घरे आम जो बना पूरा पानी चिया घर चाह पीए भल लगुन जाऊँ भोजी खाइए कि खुशी हाथ तो छाड़बुन माईर माई हाथ धरते जी हाथ धरी आसबू है मुझे बाहर बही आसबू टाटा तो मुझे लगे फेस मास्क धोची चेहरा एकदम डल केयर नहीं पारनी मोर इच्छा नहीं खाइए भाज खाली बाध्य कर तो बापा छाड़ी भात को तापर टे डाली पकईदे खाईदे मत इच्छा नहीं खाइबा कहीं मो गैस ये बस तो गोली बोली दबा ये ठिया ठिया खाईदे ऑफिस सिस्टम इच्छा नहीं तो मुझे खाई दिए डाली फालसोला यहाँ फालसोला तरकारी भाग्य थी मिले न नाइट खाईदे इच्छा नहीं था भल लगे फालसोला देखो आज्ञा मो झी केमी चषमा पिंधि यही दिन बुक देखी पाठ पढ़लानी देख खाली पेज उल्टिया कथा ना कौन सी जानू आपण कौन खाऊ आज आपण माने मंगलवार ना अरुआ खाऊे बढ़िया तो गाड़ी 95% चार्ज हो गलानी बाहर करदे रखिद तो यहीटा हूँ मेन यहीटा न लगे जमा शोई हेनी मशा न लगे मुझे जमा शोई पारि आगु अभ्यास मशा लगे शोली कि अभ्यास नहीं रुंधी मशा लगे शोले भी रुंधी है भाया लगे तो मशा टी दरकार ये लगे निद हो गला गला कौन जानची लोक शोई पड़ा पर मुर्दा सहित सामान मशा खाऊ साप खाऊ मूषा खाऊ जाना पड़े डले ने
ନେ ମୋ ସହିତ ଉପରେ ଲଗେଇଛି ନେ। ତ ଆଜିର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ସିନା ଏଇଠୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପଳଉଛି ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଜାଣିଛି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଚାହିଁବି କିଛି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନଥାଏ, ଏଇ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ ପିଇଲୁ, ଆଜି କ'ଣ ବନେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି ରୋଷେଇବାସ, ଭାଉଜର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ବି ସେୟାର କରୁଥିଲି। ଆସିଲେ ଯାହା ବି କରେ ରେସିପି ସେୟାର କରେ, କାରଣ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଟି, ତ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆର ବର୍ଷ ଆଡ଼ିକି, ଯେହେତୁ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବାର ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ଆଡ଼ିକି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ସେଠି ଝିଅର କ୍ୟାରିୟର କରିବା ସହିତ। କାରଣ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ମନ ଖୋଲି ସେୟାର କରୁଛି। ମୋତେ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ପୁରୀ ମୁଁ ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାହାର କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। ଆଉ ଫିଲହାଲ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛି କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କାଲି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପ୍ ୱାଚିଂ, ଆଉ ଲଭିଂ ମି, ବ୍ଲେସିଂ ମି, ସପୋର୍ଟିଂ ମି, and love you so much. Love you to all. Good night.